রঘু ডাকাতের ঘটনা মনে আছে? ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে চিঠি দিয়ে বাড়ির গৃহস্থকে জানিয়ে দিত যে কোন দিনে ডাকাতি করতে যাচ্ছে। এমনকি সম্ভাব্য সময়ও জানিয়ে দেওয়া হতো চিঠিতে। ভাবছেন তো হঠাৎ করে রঘু ডাকাতের কথা কেন বলছি? তাহলে শুনুন। জম্মু ও কাশ্মীরে তাওয়াই নদী কার্যত ফুঁসছে। বন্যা পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানকে সতর্ক করল ভারত। এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন রঘু ডাকাতের কথা বলছি? তাহলে শুনুন, পেহেলগামে হামলার পর সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে ভারত। এমনিতেই জল না পেয়ে খুবই খারাপ দশা পাকিস্তানের। বারবার ভারতের কাছে জল ছাড়ার জন্য আবেদন করলেও ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যতদিন না সন্ত্রাসে মদদ দেওয়া বন্ধ করছে পাকিস্তান, ততদিন সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিতই থাকবে। তাহলে এই কঠোর অবস্থান থেকে হঠাৎ কেন সরে এলো ভারত? প্রতিবেশী পাকিস্তানকে আশু বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করলো ভারত, আর এ থেকেই রঘু ডাকাতের উদাহরণ দেওয়া। সূত্রের খবর, ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে তাওয়াই নদীর জলস্ফীতির বিষয়টা উল্লেখ করে পাকিস্তানকে সতর্ক করা হয়েছে বন্যার বিষয়ে। যদিও সরকারিভাবে এখনো নয়াদিল্লি বা ইসলামাবাদ কেউই এই বন্যার বিষয়ে ভারতের সতর্ক করে দেওয়ার বিষয়টা স্বীকার করেনি। গত কয়েকদিনে তাওয়াই নদীর জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছে। সূত্রের খবর, ভারতের কাছ থেকে তথ্য পাবার পর পাকিস্তান বন্যার সতর্কতা জারি করেছে এবং জনগণকে সতর্ক থাকতে বলেছে। এছাড়া নিচু এলাকার মানুষকে অন্য কোনো নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। রবিবার ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন এই বিষয়ে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রককে অবহিত করেছে। সাধারণত আগে সিন্ধু জলচুক্তির অধীনে এই ধরনের তথ্য ভাগাভাগি করা হতো, কিন্তু এখন এটা স্থগিত করা হয়েছে। তাই এই মাধ্যমে তথ্য ভাগাভাগি করা হচ্ছে। नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि वो नदी के किनारे न जाए और जो भी छतों के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर जाए। यहाँ पे जो खाली हो उनकी छतों के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। ये पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये का बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सभी नदी किनारे लगते हैं। कोई भी पास नहीं जाएगा, कृपया करके ध्यान दें सारे, कोई भी पास नहीं जाएगा तभी नदी के पास। अपने अपने माल मवेशियों को भी नीचे निकाले बाहर और तभी नदी के पास कोई नहीं जाएगा। अपील की जाती है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने के कारण गुनावट नदी का बहाव काफी बढ़ गया है। कृपया करके আমাদের প্রতিনিধি সুনীল জি ভাট কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন, শুনবো এবার। जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 24 घंटे से काफ़ी वर्षा हो रही है और इसके कारण जम्मू कश्मीर की नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के तवी नदी के तट पर और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तवी नदी जो है इस समय उफान पर है। तवी नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी आ गया है। इसीलिए प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और साथ ही में लोगों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि नदी नालों से दूर रहे। तो अगर हम यहाँ बात करें जम्मू शहर की, तो पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। इसके कारण लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि निचले इलाकों में काफ़ी पानी आया है और जो बाढ़ का पानी है वो रिहायशी इलाकों में भी पहुँच चुका है। और प्रशासन ने लोगों से, जैसे कि मैंने कहा, कि अपील की है कि नदी नालों से दूर रहे क्योंकि जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और नदी नालों के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बाकी भागों की भी, तो कठुआ में भी जो नदियाँ हैं, चाहे उज नदी हो, वो भी उस समय जो है उफान पर है और साथ ही में यहाँ जम्मू संभाग के जो बाकी नदियाँ भी हैं उनका भी जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। वहीं जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि रामबन जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, बड़े पत्थर गिराए हैं राजमार्ग पर, इसलिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं अगर हम चिनाब नदी की बात करें, चंद्रभागा नदी की बात करें, तो अखनूर में भी जो चंद्रभागा नदी है उसका जल स्तर काफी बढ़ चुका है। डोडा किश्तवाड़ जिलों में भी जल स्तर जो है नदियों का काफी बढ़ चुका है और साथ ही में जो राजमार्ग हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर पत्थर गिराए हैं, भूस्खलन हुआ है। इसीलिए प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि अगर वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे हैं तो पहले वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपडेट्स आ रहे हैं उनको चेक करें और उसी के बाद वो अपना जो है ट्रैवल प्लान करें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है मॉनसून जो है अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है और यहाँ बाढ़ की स्थिति जो है कई इलाकों में उत्पन्न हो गई है। প্রসঙ্গত বলি, তাওয়াই নদী ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে উৎপন্ন হয়ে পাকিস্তানের চেনাব নদীর সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানে ভারত
বাগলিহার বাঁধের মাধ্যমে চেনাবের জলপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ঝিলাম নদীর ওপর কিষানগঙ্গা বাঁধেও একই পদক্ষেপ নেবার পরিকল্পনা করছে। এর ফলে তাওয়াই নদীর জলও সরাসরি পাকিস্তানে পৌঁছতে পারবে না। তবে সিন্ধু জল চুক্তির অধীনে চেনাব নদী পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ এবং ভারত এই নদীর জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত বাগলিহার বাঁধের মাধ্যমে চেনাবের জলপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে, যা তাওয়াই নদীর প্রবাহকেও প্রভাবিত করে, কারণ এটা চেনাবের একটা উপনদী। ভারত কিষানগঙ্গা বাঁধ থেকেও পাকিস্তানকে জল সরবরাহ বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে, যা ঝিলাম নদীর ওপরে অবস্থিত। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানকে জলপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া, যা তাওয়াই নদীর জলকেও পাকিস্তানে পৌঁছতে বাধা দেবে। সুতরাং তাওয়াই নদীর জল সরাসরি পাকিস্তানে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ ভারত চেনাব নদীর জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে, যার মাধ্যমে তাওয়াই নদী প্রবাহিত হয়। नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि वो नदी के किनारे न जाए और जो भी छतों के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर जाए। यहाँ पे जो घर खाली हो उनकी छतों के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। ये पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये का बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सभी छत आगे लगते हैं, कोई भी पास नहीं जाएगा। कृपया करके ध्यान दें सारे कोई। জম্মু ও কাশ্মীরের তাওয়াই নদী কার্যত ফুঁসছে। বন্যা পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানকে সতর্ক করল ভারত। এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন রঘু ডাকাতের কথা বলছি? পাহেলগামে হামলার পর সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে ভারত। এমনিতেই জল না পেয়ে খুবই খারাপ দশা পাকিস্তানের। বারবার ভারতের কাছে জল ছাড়ার জন্য আবেদন করলেও ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যতদিন না সন্ত্রাসকে মদদ দেওয়া বন্ধ করছে পাকিস্তান, ততদিন সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিতই থাকবে। नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि वो नदी के किनारे न जाए और जो भी छतों के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर जाए। यहाँ पे जो घर खाली हो उनकी छतों के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। তাহলে এই কঠোর অবস্থান থেকে হঠাৎ কেন সরে এলো ভারত? প্রতিবেশী পাকিস্তানকে আশু বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করলো ভারত। এ থেকেই রঘু ডাকাতের একটা গল্পের উদাহরণ উঠে আসছে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।